अस्सलाम वालेकुम मोहब्बत बांटने और मोहब्बत समेटने वाले तमाम दोस्तों को बज़्म कैम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। सबसे पहले तो दोस्तों मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक, अच्छा और खुशहाल रखे। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो के मौज़ू की तरफ। आज का जो मौज़ू है, हस्ब साबिक और वक्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मौज़ू का इंतखाब किया जाता है। और मेरे जुमला फेसबुक पर और मेरे फेसबुक के ग्रुप पर जो कि जिन जादू तवीज़ात यानी आपके रूहानी, समाजी और नफ्सियाती मसाइल और उनके हल की मोटिवेशंस के लिए बना हुआ है, उस ग्रुप के तवस्सुत से जब भी कभी कोई पोस्ट लगाई, और इसलिए ही पोस्ट लगाई कि अपने मुल्क में मौजूद इस किस्म के मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार दोस्त, अज़ीज़, बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद और हेल्प और मोटिवेशन के लिए जो है ये ग्रुप में पोस्ट लगाई जाती है। और जो भी दोस्त रब्ता करते हैं, फिर वो जो सवाल करते हैं या उनके मुताबिक जो दोस्तों के मसाइल होते हैं, उनमें चीज़ा चीज़ों को चुनकर फिर हम डेवलप करते हैं यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो को, ताकि हमारी तरफ से पहुंचने वाला पैगाम दीगर हमारे देखने वालों को के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो उन जितने भी ज़्यादातर जो मसाइल आ रहे हैं मेरे नौजवान दोस्तों के, बहन भाइयों के, वो मसाइल ही इस किस्म के हैं कि इन पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अपने चैनल्स के ज़रिए, अपने फेसबुक पेजेस के ज़रिए इन मसाइल को अपने अपने इल्म की मुनासबत से, अपने अपने तजर्बात की मुनासबत से डिस्कस कर रहे हैं। मकसद यकीनन तमाम का यही होता है कि लोगों के लिए बेहतरी का पैगाम जाया जा सके। इल्म किसी की मीरास नहीं है, और जो कुछ हमें महसूस होता है या जो कुछ तजर्बात से हम हासिल कर पाते हैं, जो कुछ हमने सीखा है और जो कुछ हम समझते हैं कि दर्ज ज़ेरी मसाइल, जैसा कि थिमनल पर आपने पढ़ा, कोर्ट मैरिज, पसंद की शादी, और फिर इसके ज़ैल में मोहब्बत के अमलियात, जिन जादू तवीज़ात और आमिल बाबों से मदद लेने के जितने भी मराहिल हैं और उसमें जितने भी सरगर्दान लोग हैं, उनके लिए हम अपने इस चैनल की इस वीडियो के ज़रिया से जो पैगाम देना चाहते हैं, वो वैसा पैगाम पहुँचे जो आप सब के लिए हमेशा के लिए सूदमंद साबित हो। मोहब्बत एक फितरी जज्बा तो है ही है, और इंसान की जिबली ज़रूरत है ही है। अब ये मसाइल बनते क्यों हैं? मोहब्बत की शादी क्यों नहीं हो पाती, और मोहब्बत में ब्रेकअप्स क्यों आ जाते हैं, और फिर आपका मनपसंद शख्स आपको छोड़ के क्यों चला जाता है, और फिर ऐसी क्या फीलिंग्स होती हैं, ऐसी नौबत क्यों आती है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाते, और आपको फिर मुख्तलिफ़ किस्म के मददगार टूल्स जो है वो हासिल करना पड़ जाते हैं। अब उन मददगार टूल्स में स्पिरिचुअल, नफ्सियाती तरीके भी हो सकते हैं, रूहानी तरीके भी हो सकते हैं, और दीगर इस किस्म के बहुत सारे तरीके जो है माशरे में राइज हैं। तो आज इन तमाम मसाइल पर न सिर्फ बात होगी, बल्कि इन जुमला मसाइल का हल की तरफ तगुदो में हम अहाता करने की कोशिश करेंगे। आज की ये वीडियो मैं ज़रा रात में बना रहा हूँ किसी वजह से, तो वीडियो पर पीछे से आने वाली आवाज़ों के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि जिस जगह पर मैं बैठा हूँ इस जगह में अपना रात के वक्त जो है गांव का माहौल है, तो कुत्तों की आवाज़ें, कभी गद्दों की आवाज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं। तो आपने तवज्जो करना है मेरी गुफ्तगू पर, और गुफ्तगू को गौर से सुनना है। वीडियो को बीच में मत छोड़ के जाइएगा। ये वीडियो आपके मकसद की नहीं भी है तो आप किसी को इस वीडियो से सुनकर अच्छी राय दे सकते हैं, अच्छा मशवरा दे सकते हैं, अच्छी मोटिवेशन गाइडलाइन दे सकते हैं, और किसी की भी रहनुमाई आप आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि मोहब्बत में पिछली वीडियोस का तसलसल से शुरू करते हैं कि ब्रेकअप के बाद आप दोनों एक साथ कैसे जुड़ सकते हैं। बीइंग ए मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते, चूँकि हम रिवायात की पासदारी में मगन हैं, इसलिए रिवायात की पासदारी में मगन हैं कि हम माशरे में बने हुए जो इमरानी सूरत हाल है, जो हमारे समाजी
सूरत-ए-हाल है उसको अप्रोच करते हैं, ना कि दीनी रिवायात को ज़्यादातर अप्रोच हम नहीं कर पाते। हालांकि ये एक इतना अहम और ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ ये है कि जब लड़का और लड़की बालिग होते हैं, बालिग होने के बाद बिल्कुल निकाह के लिए देर ही नहीं करनी चाहिए। जो जो निकाह में देर होगी तो जो है इस किस्म के मसाइल ज़रूर सामने आएंगे। उसकी वजह यह है कि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में हैं, मोबाइल इंटरनेट की सहूलत के साथ, और इस सहूलत में जब हमें ऐसा मवाद और लातादाद मवाद हमें देखने को मिलता है और मिलियंस के व्यूज़ में वीडियोस मिलती हैं, तो इससे ये नतीजा अखज़ होता है कि लोगों की ज़रूरत है मोहब्बत और पसंद की शादी, और लोगों के मसाइल हैं मोहब्बत और पसंद की शादी के। तो मैं ये बात कर रहा था कि जनाब मन जब ब्रेक अप हो गया है तो सबसे पहले तो अपने आप को मायल करें अल्लाह ताला की तरफ और अपने आप को सब्र की तरफ ज़रूर मायल करें। अपना जीवन साथी ढूंढें और कोशिश करें, अपने वालिदैन को साथ मिलाने की कोशिश करें, अपने बाएतमाद दोस्तों से मशवरा और इस्लाह लेने की कोशिश करें। और उससे बढ़कर ये है कि इस दुनिया क्या है, मेरा एक शेर है कि कायम है ज़िंदगानी फ़ना के फ़रेब पर, कायम है ज़िंदगानी फ़ना के फ़रेब पर, मुद्दत के बाद मैं ये हकीकत समझ गया, हर बका को फ़ना है, हर महबूब से महबूब रिश्ते की इंतहा जुदाई है। हमारे वालिदैन फौत हो जाते हैं, हमारे अजीज़ तरीन रिश्तेदार फौत हो जाते हैं, जीवन साथी हत्ता के फौत हो जाता है, दुनिया से गुजर चुका होता है। तो ये इसके जब हम अपोजिट देखते हैं कि छोड़ जाने वाले शख्स का जो गम है, छोड़ जाने वाले शख्स का जो दर्द है, वो बहुत ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है कि वो दुनिया में मौजूद होता है और उसकी दुनिया में मौजूदगी जो है हमें चैन से नहीं बैठने देती। और ये वक्त होता है आपको अपनी विल पावर से काम लेने का, आपको अपनी सब्र की सलाहियत से काम लेने का, आपको अपनी खुददारी की सलाहियत से काम लेने का, आपको अपनी इज्जत नफ्स की सलाहियत से काम लेने का। ताली हमेशा मशहूर मकूला है, एक हाथ से नहीं बहती, दोनों हाथों से बहती है। अव्वल तो हम मोहब्बत के नाम पर जो है वो ज़रूरत के पीछे पड़े हुए होते हैं, क्योंकि जिनसी तस्कीन हमारी ज़रूरत है और इस ज़रूरत का हम मोहब्बत का नाम दे देते हैं, वगरना मोहब्बत में कोई दुख है ही नहीं, मोहब्बत में खुशी ही खुशी है। और मोहब्बत में खुशी ही खुशी इसलिए है कि आप अपने महबूब की रज़ा में राज़ी हो जाएं। जब तक वो आपके साथ था बहुत अच्छे, और जब वो आपका साथ छोड़ गया तो आपका नसीब और उसकी मर्ज़ी पर छोड़कर अल्लाह पर छोड़ दें सबसे पहले, तो आप फ़ायदे में रहेंगे हर लिहाज से। अच्छा, अब आगे बात आ जाती है, बहुत सारे लोगों के जो मसाइल हैं वो ये हैं कि दो लोग एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, लेकिन उनके निकाह में जो चीज़ माने है वो उनके वालिदैन की मर्ज़ी माने है। वालिदैन का एहतराम, वालिदैन की इज़्ज़त, वालिदैन की पसंद नापसंद से ताउन करना औलाद होने के नाते हम सब का फ़र्ज़ ज़रूर है। लेकिन जहाँ औलाद का फ़र्ज़ है वहाँ वालिदैन का भी फ़र्ज़ है कि इम्तदाद ज़माना के साथ साथ अपने बच्चों की फीलिंग्स को, अपने बच्चों के जज्बात को, अपने बच्चों के एहसासात को समझें और उनको समझाएं, उनकी अच्छी तरबियत करें। और कभी उनको अगर आप बेहतर पाते हैं उनको उनकी राय में, तो आप उनकी राय में रुकावट बनने की बजाय उनकी सपोर्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप वालिदैन हैं तो आपका ही हर फैसला जो है वो बच्चों के लिए बेहतरीन होगा। बेशक आपकी नीयत में कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जिनके बज़ाहिर जो है फ़ैसले औलाद के लिए ठीक लगते हैं और बाद में जाकर वो फ़ैसले उनकी औलाद के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वालिदैन की ताबेदारी के पेश नज़र अपनी जीवन साथी का इंतखाब करते हैं और बाद में वो मुतमईन नहीं हो पाते। तो इससे बहुत बेहतर है कि वालिदैन और औलाद बामी राय के एहतराम से और बामी गुफ्तु शनीद के साथ, बामी सलाह मशवरे के साथ और बामी समझौते के साथ इस अहम काम को सर अंजाम देने की कोशिश करें। जहाँ तक बात यह है कि मुझसे जब कोई रब्ता करता है कि हम दोनों के वालिदैन नहीं मान रहे,
اور میں سب سے پہلا مشورہ کیا دیتا ہوں، سب سے پہلا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے والدین کو منانے کی ہر ممکن کوشش کر لی ہے، ہر ممکن کوشش میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس طرح ایک باشعور بچہ بچی والدین کو قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے والدین روایتی انا میں ہیں یا والدین نے ضد لگا لی ہے اور آپ مینیج نہیں کر پائیں گے والدین کی ضد کے ساتھ سمجھوتے کو، تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ قانون ہے، گورنمنٹ کورٹ میرج کا تحفظ دیتی ہے، آپ کورٹ میرج کر سکتے ہیں۔ بہت سارے دوستوں نے، میں نے پوسٹ لگائی اور بہت سارے دوستوں نے فرمایا کہ آپ مس گائیڈ کر رہے ہیں نوجوانوں کو کورٹ میرج کا مشورہ دے کر۔ اب بدقسمتی سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ہم اس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جس معاشرے کی اکثریت کا مسئلہ تو محبت اور پسند کی شادی ہے ہی نہیں۔ میرے معاشرے کی اکثریت بیچاری تو روٹی کپڑا مکان اور اس چکر میں ہی زندگیوں کو غلطان کر کے چلی جاتی ہے، جو ملے جیسا ملے پر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ بہت کم لوگوں کا مسئلہ ہے محبت اور پسند کی شادی، اور اس کے باوجود کہ پسند کی شادیوں کی جو پاکستان میں کامیابی کی ریشو ہے وہ بہت کم ہے، پسند کی شادیاں ناکام زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن یہ چونکہ نصیب ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا۔ آنے والا وقت پر ہی منحصر ہو سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر محبت کی شادی ناکام ہو اور ضروری نہیں کہ ہر پسند کی شادی کامیاب ہو۔ تو کورٹ میرج کا اس لیے ریاست نے بھی قانون بنایا ہے تو کوئی سوچ سمجھ کر بنایا ہے۔ ریاست اس صورت میں جب بچوں کو، اولاد کو والدین کی انا کے ذیل میں، ضد کے ذیل میں غیرت کے نام پر قتل ہونے کا اندیشہ ہو تو ریاست کا یہ فریضہ بنتا ہے، اور ریاست نے اس لیے قانون بنایا ہے کہ آپ کورٹ میرج کر سکتے ہیں، جس میں ریاست آپ کے ولی کا نہ صرف کردار ادا کرتی ہے بلکہ آپ کو تحفظ، آپ کی جان اور مال کو بھی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ تو اتنی سی بات تھی، تو آپ کورٹ میرج کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ 1000 دفعہ سوچیں، کروڑوں دفعہ سوچیں۔ جو کورٹ میرج کا آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنے اندر، ہر انسان جو ہے نا، اگر جس انسان کا ضمیر زندہ ہے، سکس سینس زندہ ہے، وہ اپنے اندر اپنے لیے سب سے بڑا منصف مزاج ہے۔ آپ دونوں لوگ باہم بیٹھ کر یا تنہائی میں اپنے دوسرے انسان کے ساتھ گفتگو کریں کہ آپ کی محبت، آپ کی جو فیلنگز ہیں، آپ کے جو جذبات ہیں دوسرے شخص کے لیے، جو احساسات ہیں، ان میں آپ کی نفسیاتی خواہش کا کتنا عمل دخل ہے، اور آپ کا دل جو ہے، اندر کا دوسرا انسان دل کتنی گواہی دیتا ہے کہ آپ کس حد تک مینج کر پائیں گے۔ خدا نخواستہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کے اندر جو تڑپ پیدا ہو چکی ہے ملنے کی، جو اپنا فیلنگز پیدا ہو چکی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ صحبت اختیار کرنے کی، چاہے وہ جنسی صحبت ہی کیوں نہ ہو، ہوتی تو جنسی صحبت ہی ہے، ظاہری بات ہے، کیونکہ جنسی صحبت جو ہے وہ بھی ایک فطری عمل ہے اور جس کا بہترین حل اسلام نے نکاح کی صورت میں دیا ہے۔ تو کیا آپ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی جو یہ فیلنگز ہیں، کیا ان پر جنسی صحبت کا غلبہ غالب ہے، یا اس سے ہٹ کے بھی آپ اس شخص کا جو ہے جیسا ہے پھر اس کے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں مینج کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ تو آپ کو آپ کے اندر کا انسان جو ہے فیصلہ کرنے میں بہت بہتر اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور جب سارے چیزوں پر آپ غور کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں تو کورٹ میرج میں کوئی امر مانے نہیں ہے، آپ آرام اور تسلی سے کورٹ میرج کر سکتے ہیں۔ اب ویڈیو کے دوسرے بلکہ تیسرے حصے کی جانب جاتے ہیں، اور تیسرا حصہ یہ تھا کہ پسند کی شادی کے ذیل میں جن، جادو، تعویذات، عملیات اور عامل بابوں والی صورتحال پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش اور تقریباً ساری دنیا میں جن، جادو، تعویذ، عامل، گنڈے، منتر، تنتر، یہ کام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت قدرت کی طرف سے اللہ تعالیٰ جس انسان کے دل میں ڈال دے۔ یہ میرے پیچھے میرے پاس حسن حسین پڑی ہے، دعاؤں کا مجموعہ ہے کتاب، ٹھہرو میں نکال کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، ہاں یہ آپ، ہاں اس طرح سے نظر آئے گی۔ یہ حسن حسین بہت پرانی کتاب ہے، اور یہ بنیادی طور پر تو امام محمد بن الجزری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور بنیادی طور پر یہ کتاب ہے دعاؤں کے مجموعوں کی۔ اور اس کتاب میں وہ ایک حوالہ دیتے ہیں ایک حدیث کا کہ جب کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے اللہ کے لیے محبت ہو جائے تو وہ اپنی اس جذبے کو، اس فیلنگ کو، ان جذبات کو دبا کے نہ رکھے، بلکہ ایک دفعہ اس انسان سے کہہ دے کہ مجھے تم سے
اللہ کے لیے محبت ہے۔ اب اللہ کے لیے محبت کیا ہے؟ وہ جس طرح عرف عام میں ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں بندے کو فلاں بندے سے اللہ واسطے کا بیر ہے، یعنی کوئی بندہ ایسے ہی بندے کو پسند نہیں آ رہا ہوتا، چاہے اس میں کوئی خامی نہ ہو یا اس سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں اللہ واسطے کا بیر۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ واسطے کا پیار ہوتا ہے، اللہ واسطے کی محبت، ان صورت صلاحیت وہ چیزیں نہیں بس ہو جاتی ہے، تو اس کو وہ ہوتی ہے اصل محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں، قدرت کی طرف سے آپ کے دل میں ڈال دی گئی ہوتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے کہہ دیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے۔ اور دوسرے انسان کو بھی یہ چاہیے جب وہ سنے اپنے بارے میں کسی سے اپنی محبت کا اظہار، تو جو حدیث اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ ایسے ہی لکھی ہوئی ہے، میں یہ لگا رہا ہوں سکیچ بھی حدیث کا ساتھ ویڈیو کے، وہ ایسے ہی لکھی ہوئی ہے کہ سننے والا یہ کہے کہ اگر تمہیں مجھے اللہ کے لیے مجھ سے پیار ہے تو مجھے بھی تو اس سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ اور ایک حدیث اور بھی نظر سے گزر رہی کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے دو لوگ، میل یا فیمیل، یا ایک دوسرا محبت کا پہلو ہے بینگ مسلم، ہر پہلو سے اگر بات کریں تو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ بروز محشر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو یہ ہے ایک روحانی پہلو اللہ کے لیے محبت کا۔ اس کے بعد جب وہ شخص ہمیں اگنور کر دیتا ہے، وہ شخص ہمیں مل نہیں رہا ہوتا، وہ شخص ہماری بات نہیں سن رہا ہوتا، وہ شخص ہمیں وقت نہیں دے رہا ہوتا، وہ شخص تو ہماری بات کو آئی گئی کر دیتا ہے، تو پھر ہم جو وہ ہم سے دور ہونے کی کوشش کرتا جاتا ہے، ہماری فیلنگز اندر سے تو اونچائی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم چاروں نہ چار۔ اب ایک بات اور بتاتا ہوں کہ سائنس کیا کہتی ہے، کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ کچھ ایسے جو ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، مجھے وہ لفظ بھول گیا ہے، متبادل اگر وہ لفظ مجھے آ جاتا ہے تو میں وہی لفظ بولوں گا، کہ کچھ آپ کی جو گروتھ کی کوئی سیلز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے ایکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو جب کوئی راستہ نہیں ملتا اس انسان کو اپنے دام میں لانے کا، اپنا ہم نشیں بنانے کا، تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں، نمازیں تو ویسے بھی بڑھ جاتی ہیں، اور نمازوں کے ساتھ ساتھ مختلف ورد، وظائف، وظیفے، چلے۔ اب دیکھیں نا، ایک انسان کی محبت آپ کو اللہ کے بھی تو قریب کر دیتی ہے نا، چاہے ہیلا بہانہ کوئی بھی ہو۔ دنیا دارالاسباب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک اسباب کی ترتیب سے مسخر کیا ہے، کیونکہ اس کا اپنا فرمان ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو 7 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جانے کتنے دن گوندی جاتی رہی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ یعنی یہ چیزیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب کی ترتیب بنائی ہے، حالانکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اس کے امر کے معنی کوئی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں، کیونکہ وہ کن فیکون کا مصداق ہے، وہ فرماتا ہے کہ وہ ہونے والی چیز ہو جاتی، تو وہ دراصل اس کا امر ہے، اس کے امر کے آگے تو کوئی چیز ٹک نہیں سکتی۔ شرط یہ ہے کہ اس کے امر کو وہی جانتا ہے کہ اس نے کب امر کرنا ہے، لیکن ہم ایک انسان کی محبت میں اس کے قریب تو ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اپنے آپ کو خوش نودی سمجھ لینی چاہیے۔ تو اس کے بعد جب وہ ان سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا تو پھر ہم جن جادو تویز والوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب جن جادو تویز والوں کی طرف جو اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ دلوں کو پھیرنے کا کام اس رب کا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ باقی یہ سارے جو ہیں یہ امدادی ٹولز ہو سکتے ہیں، مددگار ٹولز ہو سکتے ہیں۔ بہت کم تر ایسا ہوتا ہے کہ جن جادو تویزات کے ذریعے سے کوئی انسان آپ کے دام میں آیا ہو یا آپ کی محبت کے دام میں پھنسا ہو۔ اس سے بھی لوگ بڑھ جاتے ہیں پھر آگے ناجائز عملیات کی طرف، جسے عرف عام میں جادو اور سفلی عملیات کہتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں مشہور ہوئی ہوئی ہیں نا کہ جادو میں بہت جلدی اثر ہوتا ہے اور سفلی عملیات بہت جلدی اثر کرتے ہیں۔ جادو برحق بھی ہے، بالکل ماننے والی چیز ہے، لیکن جس چیز میں شیطان کا عمل دخل ہوگا وہ آپ کے لیے وقتی فائدہ مند تو ہو سکتی ہے، اس میں دوام نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ جادو کی طرف جائیں گے، عملیات کی طرف جائیں گے، آپ کا نقصان ضرور ہوگا، اور آپ اپنی ضد جب بنا چکے ہوتے ہیں ایک انسان کو، تو آپ نہ صرف اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں اور بلکہ اس کا بھی نقصان ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے، اور جو بھی چیز، جو بھی انسان، جو بھی عمل اپنی حد سے جس نے تجاوز کیا ہے وہ ہمیشہ اس نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی جس نے کوشش کی ہے وہ رگڑا جاتا ہے،
उसको कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि इन चीज़ों से हद्दुल वसा बचने की। हाँ, अगर आप इन चीज़ों से बच नहीं पाते तो फिर आपको आज के दौर में रूहानी सतह पर कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग या काबिल इल्म आदमी मिलना भी सबसे मुश्किल चीज़ होता है, जिसके दस्तरस में इल्म तो हो, कम अज़ कम वो आपकी बेहतर रहनुमाई तो कर सके या बेहतर राय तो कायम कर सके। मुरवजा जो तरीका चल रहा है वो तो ये चल रहा है कि आपको ये बताया जाता है कि जी फलाना अमल कर रहे हैं तो 2.5 दिन में, 2.5 हफ्ते में, 24 घंटे में महबूब आपके कदमों आगा में होगा। तो आपको तो उस दर्द की शिद्दत होती है, मोहब्बत के दर्द में आप तो पड़े हुए होते हैं, तो आप ये समझ रहे होते हैं कि वाकई जो है ये कोई हमारा काम होने वाला है, और आप अपना माली नुकसान भी कर बैठते हैं और होता कुछ भी नहीं है अल्लाह के हुक्म के सिवा। अगर अल्लाह के हुक्म में है और अल्लाह आपकी तकदीर में ये लिखा है कि ये काम आपका जादू जिन्नात और इन चीज़ों से होगा, तो फिर वो होकर उसी से रहेगा। अगर नहीं लिखा हुआ तो कोई जादूगर, कोई आमिल, कोई पीर, कोई बाबा, कोई कुछ भी आपको अल्लाह ताला की ज़ात के अमर के सिवा कोई कुछ नहीं दिला सकता। तो इस कदर भी भटके हुए लोग का पता चलता है कि जो अपने क्या कहते हैं इज़्ज़त नफ्स को भी कुर्बान कर देते हैं एक बंदे के हसूल के लिए। तो सबसे बेहतर है तो ये है कि सब्र करें। अगर सब्र नहीं कर सकते तो एक आध बार कोशिश कर ली है, अगर अमलियात से भी और तवीज़ात भी ले ली हैं और वो बंदा आपके दाम में नहीं आ रहा, तो उसको अपनी ज़िद ना बनाए, खुदारा अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएं। वो पुराने ज़माने में एक मिसाल देते थे कि जो पुराने वक्तों के बादशाह थे वो कोई काम करने का इरादा करते तो इस्तिखारा लेते, और फिर इस्तिखारा अगर पहली बार ना में आता तो फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, 3 दफ़ा इस्तिखारा लेके फिर काम शुरू करते। या यूँ कर लें कि किसी काम करने की कोशिश मुख्तलिफ तरीक़ों से 3-4 दफ़ा कर ले, 3 दफ़ा कर लेते तो फिर चौथी दफ़ा नज़दीक नहीं जाते। वो अपने तौर पर एक नतीजा अख़ज़ कर लेते थे कि अब ये काम शायद अल्लाह ताला की ज़ात को मंजूर नहीं है, तो वो पीछे हट जाते थे। तो अपने आप को संभालने की, अपने आप को मजबूत करने की भी साथ साथ कोशिश करें। आज की वीडियो बहुत शायद लंबी हो गई है और आप बोर भी हुए होंगे, लेकिन ये बातें बहुत ज़रूरी थी आपको बताने की। तो इसी तरह अभी भी एक छोटी सी वीडियो में फिर भी बहुत सारी चीज़ों का अहाता नहीं हो पाया। 4 चीज़ें मुख्तसर सी बताई हैं आपको कि सबसे पहले ये बात बताई है कि सबसे पहले वालिदैन की ताबेदारी की कोशिश करें। अगर वालिदैन के साथ जो है समझौता नहीं हो पाता तो कोर्ट मैरिज जो है उसका आप हक रखते हैं, आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये बताइए कि कोई शख्स आपको छोड़ गया है तो उसको अपनी ज़िद ना बनाए। तीसरी बात ये बताई है कि पीर बाबों और अमलियात के चक्रों में इस कदर ना गलतान हो कि आप अपनी ज़ात को ही भूल बैठें और अपने बहुत सारे दीगर जो है नुकसान कर बैठें। और चौथी बात आपको ये बताइए कि मोहब्बत फ़ाते आलम है, मोहब्बत अमन और खुशहाली का पैगाम लेकर चलें। आप अपने मन को साफ़ रखें, दूसरे को छोड़ दें, दूसरे का मामला अल्लाह पर छोड़ दें। क्योंकि आपने जितनी कोशिश कर सकते थे, आप में जितनी कैपेसिटी थी, आप में जितनी पावर थी, आपने उतनी कोशिश कर ली। अब नसीब के साथ ना आप लड़ सकते हैं, ना कोई पीर बाबा हमें लड़ सकता है, क्योंकि लक इज़ विद एवरीवन साइड। किस्मत हर एक के साथ है। अपनी अपनी किस्मत पर शाकिर और साबिर हो जाएं तो आप इंशाअल्लाह ताला ज़रूर रूहानी तौर पर मुतमईन और खुश रहेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और दुआओं में याद रखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।